Pe mi me anyo grup. Itu cik sen. Siapa? Sahabat kelam asal-asal ada jauh kan suka tabak kelam satu daun bentuk nanti. Si rongo mali. Si pakul gitu. Si rongo mali. Ay. Huwag ko rin ko ba phone beli. Ni malang phone bang tuh nak kemana? Kayaknya tuh duku cik enam lah. Tepu libu. Blo langdang namping jablo air malah duku cik mu de bocan. Ayah cuma aku cari ada ibu tu. Oke si duku cik selalu duku cik bu ke kapten ne bisi sodar. Ayah cai umlo sudu mah Kato. Selalu ke duku kapten sodar. Ayah anyo ala sini. Ngam dem. Iman. Hah? Kau ni tiada macam kita mesti sedikit tinggal. Selalu duku cik bu sama lang kanya. HP pak dumte lah. Duku cik na. Ayong duku cik bu. Koyong bima dumpong babar lah duku cik ne mangtung. Pak. Tera jamin tabe bolo do ma be. Tu acak paku alam tu le do kusang. Bistara jaming pata pupu ritul popda pe pasang tunga. Jaming. Paku ama isbarem ulo me kung. Jaming eh. Siting kita betul acak terus untuk tunggu 20 tahun pisah hu